Mga ka-YouTube, hatag og pamares karon pang 2 PM. Akong pamares sa 2 PM 5:06, pero isa ray pikapon na 5:06. Muna akong pamares pang 2 PM. Para 5 PM nga pamares 6:05. Isa ra gyapon pikapon na 6:05. Ay kalente ang 6:43. Pagkagabi pamares nako 9:08. 9:08 akong pamares sa alas 9. Sa 2 PM 5:06, sa 5 PM 6:05. Ay kalimti ang 6:43, 2 PM ug 5 PM. Ug pagkagabi 4:08. 4:08 ug 2:59. Mao na pang 9 PM. Pero ginagmay lang 4:08 ug 2:59 pang 9 PM. Mao na ako mga ka-YouTube. Og salamat kayo. Lang tong maintenance ninyo og morning.